जय जगन्नाथ संग मैंने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ଏବେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଅଫିସ ଛୁଟି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମାତ୍ର 35-40 କିଲୋମିଟର ହେବ। ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୋରସେ କହ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛୁ। କୋଉ मंदिर जाऊछु? मेरे को पता नहीं। हमें रास्ता जाने नो गूगल देखी जाऊछु। गूगल आंटी को पचक जा। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ କେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇନି କି ହଜବେଣ୍ଡ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନଥିଲା ଏଇଟା ନା? ନା ନା ନଥିଲା। ଏଇଟା ହାଇକୋର୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟ ନା? ଏଟା କନେକ୍ଟ ଥିଲା ଆଗୁଆ କୋଉଠି? ଏଟା ଏବେ ପାଖାପାଖି 15-20 ବର୍ଷ ହବ କରିଛି। 20 ବର୍ଷ ବି ନୁହଁ ବୋଧେ। 10 ବର୍ଷ ହବ। ନା ନା ଥିଲା। ଆମେ ପୁଣି କଟକ ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବୁ। ସେପଟେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଫିଟି ନଥିଲା। ଏଟା ବିଜେଡି ସରକାର ବନେଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆଉ ଏଟାକୁ ମେନ୍ କଟକ ଯିବା ରାସ୍ତା, ମେନ୍ କଟକ ରାସ୍ତା ଏନେ ସେପଟେ ନା? ନାଇଁ ସେପଟେ ଏପଟେ ବି ନନ୍ଦନକାନନ ଦେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥିଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆମେ ଆସ। ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ନା ଏଟା ଏବେ ବନେଇଛି ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। କଣ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ବିଜେଡି 25 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି, ହେଇଯିବ ଏଟା 15 ବର୍ଷ ନା? 18ଟି ବ୍ରିଜ କଣ ହେଇଥିଲା ସବୁ ସେଟା ସବୁ ପୁଣି କରିଦେଇଥିଲା। ବିଜେଡି କରିଛୁ ଏ ଖାଲି ମୋହନ ସରକାର ଆସି କଲର ବୋଳା ଚଲେଇଛି ଆଉ ତା କଲରଟା ମାରି ଚାଲିଛି ରେଡି ଆଉ। ସେମିତି କହିବନି। ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ମୋହନ ସରକାର ଆମକୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଦେଇଛି ହେଲା। କଣ କିଛି କର ନ କରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସାରେ ଫୋନ ଟା କିଣିଛି, କିଛି କହୁନି। ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ସେ ରାସ୍ତାଟା କଲାନି। ଆମ ବାବା ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟର ବୋଲି କରିଲାନି। ନାଇଁ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲେ ମଜା। ଯାହା କୁହ ପଛେ କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟର ମାନେ ପୁରା ଲୟାଲ। ସପୋର୍ଟର ସବୁ ଲୟାଲ ସପୋର୍ଟର। ସେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତୁ ନ ଜିତୁ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ମାନେ ଦେବେ। ସେଇଠି ବିଜେଡି ବାଲା ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ବିଜେପି ବାଲା ହେବେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେନି। ପ୍ରାଣ ଯାଏ ବଚନ ନା ଯାଏ ତାଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଆସି କଟକ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ଅଳ୍ପ ଦୂର। ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସିଧା ଯାଉଛି ନା ଗାଡିଟା? ନାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଗାଡି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ନୂଆ ବ୍ରିଜଟା। ଆମ ଗାଡି ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲନା, ସେ ଯୋଉ କାର ଗଲା ଚାଲନା ସେ ଗାଡି ଥୋଇ ଦା। ଏଇଟା ତ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ ଏଇପଟେ ଆଗ ଚାଲୁଥିଲେ। ଏଟା ଝୁଲା ବ୍ରିଜ ରାସ୍ତା। ଚାଲ ପଚାର ଗାଡି ଛାଡୁନି କି? ଚାଲ ନାହିଁ ଭଲ କଥା। ଏଠି ବାଉଁଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବାଇକ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କାରକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ରିଜନ କଣ? ନା ସେଠି ଗାଡି ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ, ଗାଁ ଭଳିଆ। ଗାଁ ନୁହଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଖାଲି ନା। ଏଠି ଗାଁ କୋଉଠି ଅଛି? ହଁ ମନ୍ଦିର ନା ଛୋଟ ଏରିଆଟା। ଗାଡି ରଖ ଏଠି। चलो जा। आपण मैंने जानिथिबे आम ओडिशारे थिबा प्रसिद्ध शैवपीठ मानक मध्यरु धबळेश्वर अन्यतम। धबळेश्वर मंदिर कटक डिस्ट्रिक्ट महानदी कूलर अवस्थित। मंदिर गोटे दीपर अवस्थित। चारिपटे नई गोटे छोट एरिया रे स्थल भाग रे मंदिर अवस्थित। चारिपटे महानदी नई। आगरू ए मंदिर आसिया हेले आपन को बोट साहाଯ୍ୟରେ आसिया पड़थले। एबे किंतु ब्रिज हे जाय छि। प्रथमे झूला ब्रिज हेतला, एबे खराब हेतिबारु सेठी अलाउ नाही जिबा आसिया करबा। एबे अलगा गोटे भला ब्रिज हे जाय छि। मंदिरर गोटे साइड रे चौदार, गोटे साइड रे मंचेश्वर, गोटे साइड रे नुआपाटना अवस्थित। आपन चाहले कोठु भी आसी परिबे। मु आज 7-8 वर्ष पर धबळेश्वर मंदिर आसुची। अनमेरिड थिला बेले आसीथिली। हेतले ब्रिज हे नथिला। आम कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर आम एपट साइड रे बाबा धबळेश्वर को बहुत मानती, कि ब्रह्मपुर सेपट साइड रे प्रायतः मंदिर कहीं जानी नांती। सेथिलागि मु आज स्वामी को आनी बुलेवाक, देखेबी आम कटक केमती आम मंदिर केमती। सेपटे बहुत कम आसी।
मते बाहर बोली मो स्वामी जाजपुर देखले, कटक देखले, जगतसिंहपुर देखले, जगतपुर देखले, सालेपुर देखले, निश्चिंत कोइली देखले, छतिया देखले, सबू देखले। एपट लाइन बिल्कुल देखले। हजबैंड जुआड़े आसबे काम को सांगरे नहीं आसबे। सटरडे अच्छे फिर भी फोन पर फोन अच्छे देखुना। अरे मो कथा टिके शुण पतिदेव, दिस इज फैमिली टाइम। देख अग्निर फेवरेट दुकान आसला। लेके जाना है, देखो थोड़ा देखो। खेलो ना रखिले सतरे चिड़िया आसी रही। अरे अग्नि को तो सांगरे नियो, हस्बैंड का वीडियो बने दे बोली से पाखरे रूम में वीडियो बने दियो। मोटे वीडियो बने हस्बैंड को मोर बिल्कुल वीडियो फोटो फोटो पसंद नुहे। से पूरा इंट्रोवर्ट को मो एक्सट्रोवर्ट। देखना ना ना मोर वीडियो बने दो, मु आगे जाऊँ। अग्नि पचार पापा मैं क्यूट लग रही हूँ ना मामा क्यूट लग रही है? मैं क्यूट लग रही हूँ ना? मामा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि मामा साड़ी क्यों पहनते हो? मम्मी लगती हो, मुझे साड़ी पसंद नहीं है। मते किंतु साड़ी बहुत पसंद। झील मान सुंदर देखा जाए साड़ी टू बेटर ऑप्शन किसी मिल कहले? जानी बाबा धवलेश्वर सबुठ बड़ पर्व हूँ बड़ ओषा। तोर मोर ठिया गंजाम 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 बरमपुर दर्शन कर सारी आसी आम टिके मंदिर बेढ़ार बुलिलु। जानी मंदिर गंगवंशर राजा बनी थे। मंदिर टी पूरा कलिंग द्राविड़ स्टाइल रे बनी। लोक कथा अनुसार जड़े लोक गोटे जड़े राजा कला बलद को चोरई आनी जो राजा आदेश देले कि जी मोर कला बलद को चोरई मुझे मृत्युदंड देश देवी। मृत्युदंड शुणी लोकटी भयभीत हो आसे मंदिर रे भगवान शरण भिक्षा करी
भगवान को प्रार्थना कले और भगवान तार कला बलद को धड़ा बनईदे और सेबेठू ये मंदिर को धबलेश्वर मंदिर कहुए। हम जा दे कौन कर हाँ मंदिर रे बुलाबुली कर सारी आम आज टे छास पीलु तमें पीब देखुना बलदटा कौन हो घंटा है आम आग पछरे बुलूची कदली दीटा देली खाया तथापि आम आग पछरे बुलूची जानी थे जोटी शिव मंदिर से अधिक गाई बलद बुलंदी। जानी 10 टंका चिप्स मूल्य 13 टंका आ 10 टंका जूस मूल्य 15 टंका। चलो से हनुमान मंदिर जीवा आज शनिवार चलो। पापा मामा किधर है? सबुआडे टे बुली आसिक आम पलि आसलु टे नदी कूल को बुलिया देख बोटिंग भी होची पर पर्सन 50 रुपीज। अग्नि जिद कर मामा मो बोटिंग कर एत खरा हो से बोटिंग कर यहाँ महानदी देखो पानी पूरा निर्मल अच्छे और बहुत पानी अच्छे और एते पानी रे बोटिंग ना बाबा ना। चलो चलो जीवा चलो लेट है मुह फुले जी से बोटिंग करता आम करदेलु नहीं आस देख अपनी बोटिंग पे मुह फुले अच्छे अपनी गवा खाना है वाटरमेलन रिटर्न करछु भलर भलर दर्शन करी पळे आसिलु एबे हमें घर को जाउछु। अपनी कौन खाउछु? गवा अपनी गवा खाउछु। मिर्ची मंकी एठी जगी दीदा चलो चलो मते हमें बेस रिटर्न करछु रामनल सियार कयटा अछि त हां कयटा तो नहीं सर केजी कते 1.5 केजी छाए कोला रे चलो दही बरा खाइबा कटक आसी केमती कटक उधर चेयर है गोटे राग देबेनी देबे राग देबेनी सरी गेलानी हो को दही बरा पसंद ना? हाँ इतना सारा खाओ।
ଦହିବରା ଖାଇସାରି ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଘର ଅଭିମୁଖେ। ତାପରେ ବାଟରେ ଟିକେ ପରିବା କିଣିଲୁ। କିଛି ଘରେ ପରିବା ନଥିଲା। ଘରେ ଆସିକି ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ବନେଇକି ଆରାମସେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ, ପୁରା ଥକି ଯାଇଛୁ। ଏତେ ଖରା ହଉଥିଲା କୁହନ୍ତୁନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଫିର ମିଲେंगे।